को उठाएं, अपने आप को हलीम करें कि खुदावंद मैं हम्बल होती हूँ और खुदावंद मुझसे बात कर, मेरे कानों को मसा कर खुदावंद, ताकि जब मैं तेरी आवाज़ को सुनूं तो खुदावंद अपने दिल में रखूं और तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आज का कलाम खुदावंद 30-60 पूरा 100 गुना फल लाए और इब्लीस की कोई तासीर भी आज का कलाम छीनने ना पाए। एक एक को बरकत दीजिए, पाक कीजिए, शिफा दीजिए। पाकरू हम आपको ऑनर करते हैं इस जगह पर, हर एक जिंदगी में खुदावंद जो तेरे कदमों में आई है, जिन्होंने अपने हाथों को उठाया है और तुझसे मांगा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसको मिलता है। खुदावंद से कहें कि मुझे सैर कर और मेरी कमजोरियों को मुझ पर यहाँ कर, ताकि आज के कलाम सुनने के बाद मेरा जीवन सेम ना रहे, मेरी जिंदगी सेम ना रहे और मैं बढ़ती जाऊं खुदावंद में और उसका जलाल जाहिर करूं। जब तक जिंदा रहूं उसकी मर्जी को पूरा करूं, यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। पाकरू की प्रेजेंस के लिए, यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। आप सब तैयार हैं? आप सब तैयार हैं? खुदावंद का शुक्र हो। मैं आपके सामने एक वाकया पढ़ने लगी हूँ बाइबल में से, जो आपने बेशुमार दफा सुना होगा, और देखते हैं कि आज खुदा का रूह हमें उसमें से क्या सिखाता है। हालेलुया। पूरा ध्यान इधर दें, मेरे साथ निकालें पहली सलातीन 3 बाब और उसकी 16 आयत। पहली सलातीन 3 बाब 16 आयत, पेज नंबर 328। मैं पढ़ती हूँ, गौर से सुने। कलाम में लिखा है, उस वक्त 2 औरतें जो कस्बियां थीं बादशाह के पास आईं और उसके आगे खड़ी हुईं, और एक औरत कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक ही घर में रहती हैं, और इसके साथ घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ, और मेरे जच्चा हो जाने के बाद तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ये औरत भी जच्चा हो गई, और हम एक साथ ही थीं, कोई गैर शख्स उस घर में ना था सिवा हम दोनों के जो घर ही में थी। और इस औरत का बच्चा रात को मर गया, क्योंकि ये उसके ऊपर ही लेट गई थी। सो ये आधी रात को उठी, और जिस वक्त तेरी लोंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में लटा लिया, और अपने मरे हुए बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, तो क्या देखती हूँ कि वो मरा पड़ा है। पर जब मैंने सुबह को गौर किया तो देखा कि ये मेरा लड़का नहीं है जो मेरे हुआ था। फिर वो दूसरी औरत कहने लगी, ये जो जीता है मेरा बेटा है और मरा हुआ तेरा बेटा है। उसने जवाब दिया, नहीं, मरा हुआ तेरा बेटा और जीता मेरा बेटा है। सो वो बादशाह के हजूर इसी तरह कहती रहीं। तब बादशाह ने कहा, एक कहती है, जो जीता है मेरा बेटा है और जो मर गया है वो तेरा बेटा है, और दूसरी कहती है कि नहीं, बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है। सो बादशाह ने कहा, मुझे एक तलवार ला दो, ताकि वो बादशाह के पास तलवार ले आए। तब वो बादशाह के पास तलवार ले आए। फिर बादशाह ने फरमाया कि इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो, और आधा एक को और आधा दूसरी को दे दो। तब उस औरत ने, जिसका वो जीता बच्चा था, बादशाह से अर्ज की
क्योंकि उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी। सो वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, ये जीता बच्चा उसी को दे दे, पर उसे जान से ना मरवा। लेकिन दूसरी ने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, उसे चीर डालो। तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। और सारे इसराइल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया सुना, और वो बादशाह से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। सब बोले आमीन। अब ये सारा वाक्य आप सबने पहले सुना हुआ है ना? सबने सुना हुआ है? किसने आज ये कोई पहली दफा सुना है? कोई है ऐसा? सबने पहले सुना हुआ है। अब इस वाक्य से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो दो औरतें जो कस्बियां थी, कलाम में लिखा कि ये बादशाह के पास गई थी इंसाफ लेने के लिए। अब ये कौन सा बादशाह था? सुलेमान बादशाह। अब ये जो सुलेमान बादशाह है, इसके बारे में लिखा हुआ है बाइबल में, और सुलेमान ने उस मज़बा पर 1000 सोख्तनी कुर्बानियां गुजरानी। जबून में खुदावंद रात के वक्त सुलेमान को दिखाई दिया, और खुदा ने कहा, मांग, तुझे क्या दूं। इसने क्या किया था? 1000 कुर्बानी एक दिन में गुजारी थी, और कलाम में लिखा है कि खुदा रात को ही उसकी ख्वाब में आ गया। हालेलुया। और खुदावन उसको कह रहा है कि मांग, और कलाम में लिखा है कि इसने हिकमत मांगी कि मेरे जो तूने मुझे लोग दिए हैं, मुझे उनके लिए हिकमत चाहिए। और खुदावन ने उसको हिकमत भी दी और साथ में दौलत भी दी, क्योंकि खुदा को पसंद आया कि इसने मुझसे और कोई चीज नहीं मांगी। ना इसने ये मांगा है कि मेरे दुश्मन जो है वो मार दे, ना इसने ये कहा है कि मेरी जो मुझे ज्यादा दौलत चाहिए या शोहरत चाहिए, बल्कि इसने कहा है कि मुझे हिकमत दे ताकि मैं लोगों का इंसाफ कर सकूं। तो खुदावन ने उसको दी। अब यहाँ पर जो हमने वाक्य पढ़ा है, ये भी रात का वाक्य है। जब खुदा हमसे मिलने को आता है तो कौन से टाइम आता है? रात को आया। ऐसा ही है। जब वो कोई चीज खुदावन देने आया है तो कब देने आया है? रात को देने आया है। अब ये इस वाक्य में भी जो मसला पेश आया वो कब हुआ? रात को। बच्चा जो है उसके ऊपर उसकी माँ लेट गई और वो बच्चा मर गया। कब मरा? रात को। रात ही को जो है वो उसने अपना बच्चा एक्सचेंज भी कर लिया, उसका बच्चा चुरा लिया और अपना बच्चा उसको दे दिया। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रात कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने अपनी रात को खुदावंद के साथ नहीं बिताएंगे, अगर नहीं बताएंगे, तो हमारी चीजें जो है वो हमारा मुखालिफ, जो हमारा दुश्मन है शैतान, वो चुरा कर ले जाएगा। क्या करेगा? चुरा कर ले जाएगा और उसकी जगह मरी हुई चीजें दे जाएगा। अच्छी चीजें जो आपके पास हैं उनको ले जाएगा और मरी हुई चीजें आपको दे जाएगा, अगर हमारी रात जो है वो हमारे काबू में नहीं है, अगर हमने अपनी रात को उठ के प्रेयर नहीं की। क्योंकि सारा दिन तो हर कोई बिजी है, काम कर रहे हैं, करते भी होंगे तो थोड़ी देर में जल्दी जल्दी प्रे की, काम पे चले गए, आए हैं बहुत थके हुए हैं, चलो लेट जाओ, शाम हो गई है। तो रात एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप थोड़े रिलैक्स होते हैं, और रात ही में सुस्ती भी ज्यादा आती है। लेकिन होता क्या है, बाकी चीजों के लिए हमें कोई सुस्ती नहीं आती। अगर हमने कोई वीडियो देखनी हो, अगर हमने कोई मोबाइल देखना हो, इवन टिकटॉक ही अगर खोल लें, तो 3 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे पता भी नहीं चलता। और ये मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं दूसरी चीजें तो नहीं, लेकिन वही जो कलाम की चीजें देख रही हूँ या इस तरह, तो वो करते करते काफी टाइम गुजर जाता। और फेसबुक तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी जब से मैंने खिदमत स्टार्ट की थी, कि बस जस्ट 5 मिनट ओपन करो और जो फ्रेंड्स के बारे में कोई अपडेट आई है उसको देखो और बस उसके बाद बंद कर दो, उसके अलावा और कोई यूज़ नहीं है। और टिकटॉक को कलाम के लिए, कि उसमें से मुझे जो है वो कलाम की कोई चीज़ मिल जाए, कोई इस तरह की चीज़ें मिल जाए, वर्शिप हो, तो इसलिए तो दूसरी चीज़ों के लिए हमें नींद नहीं आती। ठीक है, अगर हमारे घर में मेहमान भी आ जाए, हम रातों पूरी रात जाग लेते हैं। ठीक है, अगर हम इवन बीमार हों तो पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि बीमारी की वजह से नींद नहीं आती, बुखार की वजह से खुद भी जागते हैं, साथ में मामा को भी जगाया होता है कि मामा आप भी उठी रहो क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही। एग्जाम्स हैं तो सारी रात हम जाग सकते हैं, लेकिन प्रेयर के लिए रात जो है वो हमें मुश्किल लगती है।
تو میں آج آپ کو بتانا چاہوں کہ رات بہت امپورٹنٹ ہے، رات ہی کو چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں، وہ رات کے ٹائم ہی اپنا کام کرتے ہیں اور وہ ناگا نہیں کرتے، اور اتنے اتنے گھنٹے اور اتنے اتنے دن انہوں نے ٹھہرائے ہوتے ہیں کہ اتنے اتنے دن ہم نے ریاضت کرنی ہے، اتنے بجے ہم نے اٹھ جانا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو کلام میں ایک جگہ لکھا ہے کہ تم سے زیادہ جو دنیاوی لوگ ہیں وہ زیادہ سیانے ہیں، اور تم میرے لوگ ہو کر جو ہے وہ اتنے سیانے نظر نہیں آتے۔ تم لوگوں کو اپنی روحانی چیزیں جو ہے ان کا اتنا علم نہیں ہے، اور دوسرے لوگوں کو زیادہ علم ہے۔ تو خداوند آج کہہ رہا ہے کہ رات، اب رات جب میں کہتی ہوں اس کا میں ہرگز یہ مطلب نہیں کہہ رہی کہ آپ 9 بجے بیٹھ گئے ہیں اور صبح 5 بجے اٹھ رہے ہیں اور پوری رات، ایسے کبھی اپنی لائف میں رکھیں، کوئی ایک دن رکھ لیں، مہینے میں ایک رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یا جیسے 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے کے لیے آپ ہفتے میں ایک دن رکھ سکتے ہیں، مقرر کر سکتے ہیں، لیکن ہر دن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہمارے کوئی بھی ایسی اگزامپل ہمارے لیے سیٹ نہیں کریں گے جو ہم انسان ہوتے ہوئے اس کو پورا نہ کر سکیں۔ لیکن پوری رات میں آپ کو 2 گھنٹے لازمی خداوند کے سامنے جانا ہے۔ اور اگر میں آپ کو ٹائمنگز بتاؤں تو اگر آپ 3 سے 6 بجے اٹھنے والے ہیں تو زبردست ہے، ہاللیلویہ، کیونکہ 3 سے 6 بجے کے درمیان میں جو ہے وہ پورے دن کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹائم میں اٹھ کر پریئر کرنے والے ہیں۔ آپ چیزوں کو کنٹرول کرنے والے ہوں گے ابھی سے اگر آپ پریئر کرتے ہیں، اور جو پہلے سے کرتے ہیں وہ بھی۔ آپ پورے دن کو باندھ سکتے ہیں کہ خداوند آج کے پورے دن کو میں اس طریقے سے جو ہے وہ باندھتی ہوں، اس کو گزارتی ہوں۔ اور اگر آپ کی آنکھ 1 بجے کھل جائے یا 12 بجے کھل جائے تب بھی کبھی اگنور نہ کریں کہ شاید ویسے کھل گئی ہے، ویسے نہیں ہے، خداوند کچھ الرٹ کر رہا ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور دعا کرو، کیونکہ دس ٹائم 12 سے 3 بجے تک جو دوسرے لوگ ہیں جن کے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، وہ بھی اٹھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب خداوند اس ٹائم میں اٹھائے تو سمجھ جائیں کہ مجھے کوئی میرے جو ہے وہ حملہ ہونے والا ہے، کوئی مشکل آنے والی ہے، یا میرا مخالف میرے لیے پھندا کھڑا کر رہا ہے، تو خداوند نے مجھے اٹھایا ہے تاکہ میں بھی پریئر کروں، کیونکہ لکھا ہے نا کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں۔ تو اس کے لیے پھر خداوند آپ کو اٹھاتا ہے، لیکن اگر آپ اگنور کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز فیس کرنی پڑ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے پریئر کر لی اور آپ کو سکون آ گیا، آدھا گھنٹہ پرے کر کے پورا گھنٹہ پرے کر کے سوری سکون آ گیا، تو آپ سمجھ جائیں کہ بس اب میں ریلیکس ہوں، اب میں سو سکتی ہوں۔ اور اگر کوئی 3 بجے نہیں اٹھتا تو میں آپ کو بتاؤں صبح 5 سے 6 بجے لازمی اٹھیں، ہر کوئی، ٹھیک ہے؟ 6 سے پہلے اٹھ کے پرے کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ 5 سے 6 بجے آپ نے پریئر لازمی کرنی ہے، اور پورے دن کو اپنی جو ہے وہ خداوند میں بتانا ہے کہ میں نے خداوند یہ تیرے سپرد کرتی ہوں چیزوں کو، اور ساری روٹین، ساری چیزوں کو۔ اب کیا ہوا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو عورت تھی اس نے کیا کیا، اس کا بچہ رات کو مر گیا، اور مرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود ہی اس پر لیٹ گئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ کبھی ایسے ہوا ہے آپ کے کبھی علم میں، یا کبھی آپ نے سنا ہو ایسے واقعہ؟ تو کون سی ماں اپنے بچے پہ لیٹ سکتی ہے نا؟ بے ہوش، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل بے ہوش، یا ابھی ہم اس کو اگر روحانی طور پر دیکھیں تو ایک روحانی طور پر نہ سمجھ عورت، وہ اپنی بلیسنگ کو خود ہی مار دیتی ہے، اس کے اوپر خود ہی بیٹھ کر یا لیٹ کر۔ آج بھی بہت سارے لوگ اپنی بلیسنگ پہ خود ہی اس کو مار دیتے ہیں، کیونکہ رات کو نہیں اٹھتے، اور اپنی برکتیں وہ جو آنے والی ہوتی ہیں ان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں، کیونکہ مخالف تو اٹھا ہوا ہے لیکن آپ سوئے ہوئے ہیں۔ مخالف اپنا پورا ٹائم دے رہا ہے لیکن آپ نہیں دے رہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہم خود ہی اپنی برکت کو کیا کر لیتے ہیں، کھو دیتے ہیں۔
اس की ये बात, और दूसरी की ये बात है कि देखो उसके पास से बच्चा उठाया जा रहा है और उसको पता ही नहीं है, वो भी इतनी बेसुध सोई हुई है। ये रूहानी लोगों का ही हाल है, इतने बेसुध सोए हुए हैं, इतने बेहोश सोए हुए हैं, इतनी सुस्ती के साथ सोए हुए हैं कि जरा सा भी उनको अलर्ट नहीं मिलता एकदम से भी कि हम उठ जाएं और प्रे करें। और अगर अलर्ट मिल भी जाए तो टाइम देख के तो फौरन से जो है वो सो जाते हैं। तो आज खुदावंद हमें कह रहे हैं कि हमने रात में जो है वो लाजमी प्रेयर करनी है, रात में लाजमी प्रेयर करनी है। और एक दफा रात को सोने से पहले आपकी प्रेयर लाजमी होनी चाहिए, एक सुबह उठते ही जो है वो प्रे होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। और टाइमिंग्स के बारे में मैंने पहले भी डिटेल से सिखाया था कि 6 से 9 बजे तक की एक टाइमिंग है प्रेयर की। अगर आप शाम की प्रेयर्स करते हैं 6 से 9 एक टाइमिंग है, एक पहर कह सकते हैं आप। फिर 9 से 12, फिर 12 से 3 और फिर 3 से 6। जो मैं आपको ज़्यादा बताती हूँ, रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी आंख खुलती है 12 से 3 में, लाजमी उठें, इसको इग्नोर ना करें। और अपनी जो नाइट प्रेयर करने वाले रोज़ के जो हैं वो 3 बजे उठ के 3 से 6 प्रे करें। और अगर आपको ज़्यादा प्रेयर नहीं आती तो फिर आप 5 से 6 लाजमी करें, सुबह वाली 5 से 6। और शाम वाली जब आप फारिग होते हैं, अगर आप 9 से 10 रखना चाहते हैं, 8 से 9 रखना चाहते हैं, 7 से 8 रखना चाहते हैं, 6 से 7 रखना चाहते हैं, 11 से 12 रखना चाहते हैं, तो वो आपका अपना सुटेबल टाइम हो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने वक्त ठहराया है कि मैं 10 से 11 बजे प्रे करूँगी, और कोई ऐसी चीज़ होती है कि आप उस टाइम में प्रे नहीं कर पाते, तो आप अपने आप को मुजरम सा महसूस करना शुरू हो जाते हैं कि मैंने कमिट किया हुआ था खुदावंद के साथ कि मैं ये टाइम खुदावंद को दूंगी, पर मुझसे नहीं हुआ। तो अब अपने आप को गुनाहगार सा फील होना शुरू कर देते हैं लोग। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि खुदावंद ऐसे हमें नहीं देखता। ठीक है। खुदावंद हमारा कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। आप पूरी कोशिश करें कि जो आपने टाइम ठहराया, क्योंकि जब आपने टाइम ठहराया है तो खुदावंद उस जगह पर आ जाता है, उसके एंजल्स आ जाते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मैं खुदावंद इस टाइम आऊंगी। और आपने अक्सर देखा भी होगा, अगर आप 3 बजे उठने वाले हैं तो आपने अलार्म नहीं भी लगाया तो भी आपकी आंख खुल जाती है, क्योंकि खुदावंद और आपका इंतजार कर रहा होता है कि अभी इसने उठना है और इसने मुझसे बात करनी है। तो कभी ऐसे मिस भी हो जाए तो इतना उसको वो ना करें कि ये कोई गुनाह हो गया मुझसे या ये नहीं होता। और पहली बात ये है कि इस तरह की कमिटमेंट ना करें कि जिसमें आप बाद में अपने आप को मुजरम ठहराएं। आप कहें कि खुदावंद मैं रात में 1 घंटा प्रे करके सोऊंगी। ठीक है। टाइमिंग ना फिक्स करें कोई भी। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है और उस पर पूरे उतरे। लेकिन अगर आप इस तरह से है कि वर्किंग मतलब काम करने वाले ज़्यादा हैं और घर में आयो जाई जिसको कहते हैं, मेहमान बहुत आने जाने वाले हैं, मसरूफियात ज़्यादा हैं, तो उसमें कमिट ना करें। उसमें आप कहें कि मैं सोने से पहले 1 घंटा या जो टाइम मुझे मिलेगा सुटेबल होगा मैं उसमें प्रे करूँगी। ठीक है। इससे ये होगा कि आपका दिल जो है ना वो बिल्कुल आपको मलामत नहीं करेगा। दूसरी चीज़, आप सुबह कहें कि खुदावंद आप मुझे उठाएं 6 बजे से पहले, जब भी आप मुझे उठाएं मैं उठूंगी। और खुदावंद से वो पावर भी मांगे, क्योंकि ग्रेस चाहिए होता है। और मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया कि औरतों के पास ये ग्रेस ज़्यादा है, वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे प्रे करना कर सकती हैं आराम से। मर्द जो है वो थोड़ा सा थोड़ी देर प्रे करके थक जाते हैं, या वो इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ जो है वो ज़्यादा देर इबादत में भी नहीं बैठते और प्रेयर में भी नहीं बैठते। लेकिन औरतों को खुदावंद ने ये तौफीक बख्शी हुई है कि वो जिस काम को ठान ले या जिस काम को कह लें कि हमने करना है वो कर सकती हैं। अगर उसने ठाना है कि मैंने सुबह 3 बजे उठना है, बेशक जितनी मर्जी थकी हुई है वो उठ जाएगी और ज़्यादा डर खौफ रखेगी खुदावंद का।
پھر ہمیں یسوع مسیح کی زندگی سے اگزامپل ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے ساری ساری رات بھی دعا کی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ یسوع مسیح ہر روز ساری رات دعا کرتے تھے، ایسا نہیں، یسوع کبھی کبھار جاتے تھے، لیکن ویسے ہر نائٹ میں وہ پریئر کرتے تھے، لیکن ساری رات پریئر جو ہے وہ ہر دن میں نہیں کرتے تھے کہ ہر رات میں وہ پوری رات پریئر کرتے تھے، ایسے نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے ہمیں ہی اگزامپل جو ہے وہ سمجھانی تھی، تو خداوند نے کوئی بھی ایسی اگزامپل سیٹ نہیں کی جس کو ہم پورا نہ کر سکیں۔ تو اس لیے جب میں نائٹ پریئر کہہ رہی ہوں تو نائٹ پریئر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری رات پریئر کے لیے کہہ رہی ہوں۔ نائٹ پریئر کا مطلب ہے کہ رات کو کسی بھی ٹائم آپ پریئر کریں، ٹھیک ہے؟ رات کی پریئر آپ کی لازمی ہونی چاہیے۔ وہ لمحہ ہے جب شیطان کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ چیزیں چرا سکے، اور جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کوئی چیز چرائی نہ جا سکے، ہماری صحت کو وہ چراتا ہے، پھر ریلیشن شپ جو ہے وہ چراتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک میاں بیوی اچھے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک رات جو ہے وہ حملہ ہوا، رات کو وہ سوئے ہوئے ہیں، نہیں جاگے خداوند کی پریزنس میں، صبح اٹھے ہیں فضول بات پہ لڑ پڑے ہیں، سارا دن فضول گزرا، پھر وہ چھوٹی سی چیز بڑی 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 ہوتی طلاقوں تک بھی چلی جاتی ہے۔ تو ریلیشن شپ چراتا ہے، صحت کو چراتا ہے، لائف ایون چراتا ہے۔ رات کے ٹائم دیکھو اس کا بچہ مرا ہے، رات کے ٹائم جو ہے وہ چیزیں ایکسچینج بھی کرتا ہے، آپ کا سکھ لے کے دکھ دے جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوئی ایسی چیز جو آپ کو خدا نے بلیسنگ دی ہوئی ہے وہ لے کے دوسری چیز رکھ جائے گا، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ جاگو اور دعا کرو، اور خاص کر نائٹ میں کرو، اور نائٹ کو اپنے قابو میں رکھیں۔ جب بھی آپ پریئر کرنے رات کو پریئر کے لیے جانا ہے تو اس سے پہلے ہی کافی دیر پہلے موبائل چھوڑ دیں جو ابھی آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند رات کو آپ سے بات کرے۔ اور خداوند کا جو پرائمری وے ہے ہر ایک کے ساتھ بات کرنے کا، وہ خواب ہے۔ وہ بے شک آپ کسی بھی قوم سے ہیں، کسی بھی قبیلے سے ہیں، کسی بھی نسل سے ہیں، کسی جگہ سے بھی ہیں، آپ ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ کلام میں لکھا فرعون نے بھی خواب دیکھا، تو وہ کیا خدا سے ڈرتا تھا یا وہ خدا کو جانتا تھا؟ مطلب جو غیر قومیں تھی وہ بھی خواب میں خدا ان کو خواب میں دکھاتا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ تو خدا کا جو پرائمری وے ہے وہ ہم سے بات کرنے کا، وہ خواب ہے۔ لیکن اگر ہم نے خداوند کو وہ ٹائم نہیں دیا ہوا تو ہم یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ وہ ہم سے پھر خواب میں بھی بات کرے گا۔ لیکن پھر بھی وہ رحیم ہے، وہ باپ ہے، جیسے بھی ہے وہ ہم سے ضرور بات کرتا ہے، اور ہر ایک سے بات کرتا ہے۔ خواب سب کو آتے ہیں نا؟ کوئی یہاں پہ ایسا بیٹھا ہوا جس نے کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا؟ کوئی ہے ایسے ادھر؟ یہ چھوٹی بچی جو پیچھے بیٹھی ہوئی، آپ نے خواب دیکھا؟ دیکھو اس کو بھی آتے ہیں خواب، ہر ایک کے ساتھ خواب، اس کو خواب آتے ہیں ہر ایک کو۔ تو خواب کیا ہے؟ مطلب خدا کا پرائمری وے ہے ہم سے بات کرنے کا۔ یہ بیبی کس کے ساتھ ہے؟ اس کو پکڑ لیں۔ اور پھر دیکھیں خدا کے بندہ نے وہ حکمت جو اس نے خدا سے مانگی تھی اس کے مطابق کیا کیا؟ ان کا انصاف کیا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصلی ماں کون ہے۔ یہ سب کچھ خدا کی وجہ سے ہوا، کیونکہ بعد میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو تھے ان کا انصاف سن کر بادشاہ سے ڈرنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عدالت کرنے کے لیے خدا کی حکمت اس کے دل میں ہے۔ حکمت صرف خدا ہی دے سکتا ہے، حکمت صرف خدا سے ہی آتی ہے۔ اگر آپ ابھی ٹین ایج میں ہیں تو ابھی سے پریئر سٹارٹ کر دیں رات والی۔ آپ اپنے ریزلٹس دیکھیں گے جب آپ شادی شدہ ہوں گے، پھر اپنے بچوں میں ریزلٹس دیکھیں گے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تب اپنے ریزلٹس دیکھیں گے۔ اور جو بوڑھے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آلریڈی پریئر کریں، پہلے سے ہی پریئر میں رہیں۔ رات کی پریئر آپ کی نسلوں کے کام آئیں گی، آپ کی پریئرز۔ ہاللیلویہ۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آج خاص کر خداوند نے جو بات کی ہے وہ رات کی پریئر کے لیے بات کی ہے۔ اگر ہم رات کی پریئر کرنے والے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو آج خداوند سے کہیں کہ آج سے میں اپنی نائٹ پریئر شروع کرتی ہوں، اور پراپر شروع کرتی ہوں، اور جو جو سستی آتی ہے، جو جو ہرڈلز آتے ہیں، اس کو آپ ہی جو ہیں وہ میری مدد کریں کہ میں ان کو دور کر سکوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں۔
प्रे करें आज के कलाम के साथ और खुदावन से बात करें कि खुदावन तूने मेरी कमी को मुझ पर जाहिर किया है कि मैं रात को सुस्ती करती हूँ, और जब तू उठाए तो मैं उठूं, जब तू बुलाए तो मैं तेरी सुनूं। कलाम में हमें एक और वाक्य मिलता है कि जब खुदावन सैमुअल से बात करता है, वो भी रात के टाइम में उसको आवाज देता है। तो रात हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर रात के बाद एक दिन आना होता है। सो हमारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो हमारी रात में हमसे दूर होने ना पाए, बल्कि खुदावंद हमें ख्वाब में आकर हमारी ब्लेसिंग्स हमें दे, हमें हिकमत बख्शे, जो जो चीज़ हमें दरकार है वो दे। तो रात को खुदावंद से मांगे कि खुदावंद मेरा जो मरा हुआ रिलेशनशिप है वो तू जिंदा कर, जब मैं तेरे कदमों में रात के वक्त में आती हूँ। मेरी सेहत जो वीक हो चुकी है तो इसको जिंदा कर रात के टाइम में जब मैं तेरी हजूरी में आती हूँ। मेरे बच्चे मेरे बच्चियां कामयाब हों, उनकी कोई भी जो है वो कामयाबी चुराने ना पाए। मैं तेरे पास रात को आती हूँ। खुदावन से कहें कि हर एक चीज़ के लिए जो मुझे दरकार है, मैं तेरे कदमों में बैठूंगी रात को, तुझसे कहूंगी, तुझसे मांगूंगी और तुझ ही से पाऊंगी। खुदा बाप, हम यीशु मसीह के वसीले से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन।